Ama bumbo tamba ganbala gyoi kai goilo thangkala kalpangende datte donala yulkhor thimnatam sukha dukhalatam chemo chekailatam glethim yulthim pethimnatam kobang sila chalchitralatam dangmala dongrap kairap serap wai yangkha dangyanglatam jatukula duilatam namsangende jambuling donalatam Jabatam ajabatam yangla semla benantam jonkhau nande susi tampange omka television ri misre dangse nabengni kunu ngasela ngangya mingindi dhungya madona tamangela getang nan sibere amlege hinna rojugu datirangni gade sisubigen mala tamangela getang nan rangni gade shar lo nub jang hanang nama susinon rangni gase chugetang da sibere hamla facebook anim therangla se satellite game channel omka television ga sibere hamla biban tini ngende ngani se chu jajuba getang surlamla rangni da harang ma chorji nganila dokhang inna nganila uddesya inna rangni ga binasen yangla kewa ngende sisili chadunon yang se jaja adona adaba mantra पाठ करते लापजा जो छुई लोप्पा को की प्राइस लामला जो हिगी लोप्पा गे तिनी गिंदे गने से शुरुआत लामला रंग दे हारंग म छोरमु रंग ने सेंगने दा सेम तम थान बारे हमला सल्लाह सुझाव पिन बारे हमला बिबन तिनी लंगने ल चुके तांगरी जोन खजिन मामला गोरकी डोनमो दा डेनला पर निबन्धन छ यांगला तिनी डोनमो जा विशेष लाजिमुला यांगला दोलखा काठमाडौँ तामाङ समाजला चुहो हेरङ लक्ष्मी मी नेपाल तामाङ गेदुङरी नन रोजा ज गेला शिशुबन मुला रोमुला तिनीला यांगला डोनबो सरोज मोहन लामा जनखाउ रोदा दिनलाई फ्याबुलजी लासो हेरङदा गेताङरे दिन मुला लासो हारङबा हाल खबर मुला दत्ते दिन गर्ला तिनार इजा कोरोना महामारीला कारण चाहिँ उदी लोङबै खावल मला लासो जमन yang ija नेपालडी दान्दे नेपालडी थिएन आइन चु संसारिन चु कोरोना भाइरस चाहिँ लसिनम चाहिँ जम्मन मिजुगु लोङबलै मुला र सुरक्षित तरिका से तिबलै मुला वजन सिलसिलारी दान्दे जावन मुला पिगे जोस तर लोङ से जिकिर सुसे आदानी चु अवस्था रे yang से जकी मजबूत तरीके से रोग से महामारी से जो याम से आथुर्न तरीके से रंगले गेम लानु दोज मला हैन लासो लान्दो जी यांगला जे उद्देश्य मला जे यांगला दैनिक गेजुको मला हजुर चाहिँ लावन नै ब्रादोजी थेन सिलसिला रे तिनी चुरी दखजी लान्डी yang darutan la jai लासो chu yangla dolkha काठमाडौँ समाज जा हाइमा ठोङजी खास तिग लाबल लागेर ठोङमा जाचु गेदुङिन यांगला दोलखा काठमाडौँ तामाङ समाज चाहिँ दान्दे ब्लिडिङ रिवाङ बलमुला लासो ब्लिडिङ आछा दोलखा एन्जे याम्बुरी फेप खाबा यांगला तामाङ जुजुआले नानाङा जुगु दा गिक ताबल लागिरी अथवा एकता ताबला लागिरी छु यांगला दोलखा काठमाडौँ तामाङ समाज चाहिँ ठोङबैन थेलाम हेरी चुला मेन उद्देश्य बिबुजै दोलखा एन्जे याम्बुरी खाबा दोलखाली तामाङ जुगु त विशेष लसी थे तामाङ जुजु आली नानाङा जुगु त चाहिँ भाषालाई हिसाबरी धर्मलाई हिसाबरी संस्कृतिलाई हिसाबली राजनीतिलाई हिसाबली आर्थिकलाई हिसाबरी र शैक्षिकलाई हिसाबरी थे त गिक ताबला लाखिरी चाहिँ काठमाडौँरी दन्छाबा जुजु आले जुगु yang जुगु जम्मन मिल्दैसिनम यांगला दोलखा काठमाडौँ तामाङ समाज चाहिँ खोल्ला भइन्न लासो चु यांगला दोलखा यम्बु समाज ठोङसु जिराङनि से लासो थेजा सुङजि राङनि से दोलखा गेन्दे चुरी जनगापा गेला सिलछरी पडाबला बर जनगापा ओम स्यान्दो विविध गेलापा अथवा कारण से जनगापा मिगदि जाजा राङला नामसाला गयो आमले गई थेलिसा राङला जा परम्परागत आमले गई थिलेसिमा हामी यांगला तामाङ बिबजा पहिचान बिबजा सुङ आमले गई बिबि हिसाब से रङसे ठोङ बसुङजी है लासो अनि तिगे गे गदे जा लासी जोन खापन मलाई दाति दोना रे यांगला चु यांगला दोलखा काठमाडौँ समाज छ दान्देसम्म मेन उद्देश्य जे मुला होज उद्देश्य अनुसार चाहिँ यांगला दोलखा काठमाडौँ तामाङ समाज चाहिँ जे तामाङ जुगुला भाषा मुला संस्कृति मुला थिएता जगेर्ना लाबल लागिरी चाहिँ
लोलो लोलो क्याइ जुगु चाहिँ लाबल मुला हैछिम थेरी चाहिँ शैक्षिक हिसाब से राजनीतिक हिसाब से सांस्कृतिक हिसाब से थेरी गे जुगु लाबन मुला चु कोरोनाला बेल्डी चाहिँ दान्दे 1 वर्ष गाछा हेन्चे चाहिँ हैन तिलै गेला भारे थे भन्दा गाछा चाहिँ ह्याङला संस्कार संस्कृति त बचबला दोबा विवा एउटा उद्देश्य हेन्चे दोलखा हेन्चे याम्बुरी फेफखाबा तामाङ जुजुआले नानाङ जुगद रुप्ताबल लागिरी सोनाम लोछार जुन ह्याङला तामाङ जुगसे मानला दोमुला थे लोछारला सवाल डी चाहिँ लोछार मानला बा लोछारी टिक टिक गेला दोमुला ह्याङला वैदिक विधि अनुसार से थे विधि अनुसार से चाहिँ अझ विधि जुगु लोप्पा अनि लोछार जुगु चाहिँ लोछार मानला बा गेला बल मुला मेन गिक्ताबल लाखिरी अर्को चाहिँ शैक्षिक रूप रिटन अगाडि बढ्दा दोबा विव कारण चाहिँ लाभ भेडी जुन दोलखा हेन्चे याम्बुरी खाबा या दोलखाला तामाङ जुगु या दोलखाली जुगु र स्यान जिल्ला जुगुला तामाङ जुगुदैनन् शैक्षिक रूप रिनन् अगाडि बढ्दा दोला जुन ह्याङला तामाङ जुजाले जुगु पढबलाबा रि चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट मुला तर आर्थिक हिसाब से चाहिँ कमजोर मुजिम बिसम थे जुगुदा सहयोग लाभ लागिरी आर्थिक शैक्षिक कोसै नन् ह्याङला दोलखा काठमाडौँ तामाङ समाज चाहिँ खोल्लावल मुला थेरी नन् आर्थिक सहयोग जुगु खावन मुला र होज कोष खडा लावल मुला थेराङनन लसी सामाजिक कार्य जुगु जस्तो रक्तदान कार्यक्रमदेखि हैन विभिन्न किसिमला चाहिँ इजा तेमाल जात्रा बौद्ध तेमाल जात्रा हेन्जे इजा स्वयम्बुला जात्रा जुगुरी चाहिँ जुस जुगु वितरण लाभा क्युई जुगु चाहिँ थेरी खाबा तीर्थयात्री जुगु त चाहिँ पिन्बा होस् सामाजिक कार्य जुगु लाभल मुला तर विशेष लसी चाहिँ इजा दोलखा हेन्जे याम्बुरी खाबा तामाङ जुगु त फोकस लसी मोकन याम्बुरी मुबै तामाङ गादैदैनन् एकजुट लसिनम थेरी सांस्कृतिक पहिचान जोगबला दोबा थेरा साठिन राजनीतिक रूप रिनन् जागरण पिन्चिनम मुख्य कुरा चाहिँ आर्थिक रूप रिनन् एकदम स्ट्रङ तरिका से चाहिँ ह्याङसे चाहिँ घाँचनी दोबा विवताम लसिनम राजनीतिक सांस्कृतिक र आर्थिक रूप रिनन् जे गे सुरु लावल मुला थे गे चाहिँ ह्याङला दोलखा काठमाडौँ तामाङ समाज चाहिँ बिस्तार बिस्तार से लावन खाबा मुला लानन जब केताङ गते सिंगसी मामी र उद्देश्य गते सिंगसी मामी जुन खबजिम तर जक्की यङ तामाङ गते जाज राज्य स्तरीय दिन जक्की ग्याप्से तब अवस्था मुला यङ ग्याप्सेन मुला मुला ngachal migesa tingba mun bisam tamanga ta राज्य स्तर सिन जकि लिछन हान्सी मामी थोबा पिबारङ मा हेरम जागिर गते खासमा थानमा पाङ मुला रंगजी त सुनजी कि तर राजनीतिक तरिके से आर्थिक तरिके से सांस्कृतिक तरिके से ज्याब तरिके से तामाङ निदोला सुनजी थेरम तिकै तामाङ गते मुला पॉइंट गते मुला यङ जा अझ च्यानल से मामी बिना तामाङ गते गिक तासे मामी निबा हममा जा तरिका सबभन्दा पहिला ह्याङसे तिक ताम गोदोबदिम बिसम ह्याङ तामाङ जुगु उदी पछाडी पर्दा वाला कारण तिलो बिसम चाहिँ शैक्षिक रूपरी ह्याङ ज्यानालसी जम्मसेन पढाला न गिक्छ ह्याङ पछाडी पर्दा बल्तिम थे शैक्षिक रूपरी चाहिँ शिक्षा तिक्लसी चाहिँ ह्याङसे आगिन्नी बिसम चाहिँ राज्यलाई एक खाल्ला नीति नन् तामाङ जुगुता चाहिँ विभेद लाभ खाल्ला चाहिँ तिमु पहिला चाहिँ दान्देमी प्रजातन्त्रै खजी 62-63 ला आन्दोलनै तजी थे आन्दोलन चाहिँ गणतन्त्रै खजी समावेशी लोकतन्त्रै खजी जम्मन खाबाला मुला तरै पनि ह्याङला पहिचान अझैनन् खाबा आरे विवराङ ताबल मुला तरै पनि जे जति अधिकार जुगु याङबल मुला होज अधिकारी टेकअप तसिनम होज अधिकारी नाचिनम ह्याङ हाचा ब्रादोबल मुला अर्को कुरा चाहिँ तिको विषय ह्याङला तामाङ पहिला हेन्जे ह्याङ तामाङ जुगु चाहिँ पछाडी पर्दजी थे पछाडी पर्दबा हेन्जे गा पछाडी पर्दजी दार्सिङा त भाग चाहिँ छुट्टो नि याङ दोबा विवधाम मुनमुला थे त चाहिँ आरक्षण अथवा कोटा सिस्टम विवधिम होज आरक्षण देन कोटा सिस्टमै नन् याङ दोबा याङसे थेला साथसाथी नि याङसे मकन जम्मन जात जुगु थेन प्रे कम्पिटिसनै लादोला शैक्षिक क्षेत्र नन् आर्थिक क्षेत्र नन् जम्मन क्षेत्र चाहिँ होज कन्सेप्ट चाहिँ ह्याङला दिमाग नङ्ग्री नै जाङजिम बिसम चाहिँ ह्याङ अगाडि बढ्दाला लसो रङला अनुसार जाज यङ तामाङ गद्दा राज्य स्तर चाहिँ ग्याप्सेतामा हैन कि तामाङ आफै न पढबल डोबल लागेर जाज कि उनसँग अगाडि आहाब कारण सिन यङ लिच्छता भिन्न लसो ह्याङ राज्यला नीति नियम जुन पहिलाला नीति नियम मुला थे नीति नियम रि केही त्रुटिगत
त्रुटि तजब तावलमुल र नियत बस राज्यरी शासन लाभ जुक्से नियत बस होस् नीति सोबला कारण जेनन् तामाङ पछाडि पर्दावलमुला तर थे भीमै साथ चाहिँ दान्देला फेरि दान्देला ह्याङला ह्याङ दान्देला युगरी दान्देला युगला दान्देला तामाङ जुक्से चाहिँ फेरि पहिला ताम डन्चिनम थेता इक खिन्चिनम फेरि जस्तो तस्तो लादो बा विविध ताम चाहिँ लाला खानी कि उदी नयाँ सिस्टम से राङला सेम हेन्जेनन् जागरण खैनम राङला सेम हेन्जेनन् अगाडि बढ्दा दो भाइ बिसिनम चाहिँ अगाडि बढ्दा जिम बिसम चाहिँ ह्याङ तामाङ जुगु अवश्य नन् विभिन्न राज्य से पिन्न विषय आधा से आछि कि रंगसे हम तरीके से जाजा रंगसे तो सुंगजी शंदो जात जाति बिना दिन छम नंजा जकी लड़दीबा हम जाजा का आठ किन्दो जाइनम लसो थेसे पिन्ना जमा चाला बिसी तिबा भन्दैनन् थेसे पिन्छै चाला आभिन्छै गाई चाला गाई सपची गाई सप्तो चीज पेन्सी नै चाला पेन्सी नै चाला यदि गाला अधिकार से पिन बदाम चाहिँ थेसे चाहिँ आभिनिम बिसम बिहान बसम्मलैनन् हिकमत चाहिँ राङला सेम नंगरी किन्दोजी थोदोजी हिन्न पक्कन याङ सिजाजा तिलमला मिगसे तिमा हुनुहुन्छ मियाङ दा चु आपिनमा थे आपिनमा बेसी चिबा अवस्था ततिला दुइरी थे अवस्था अरे याङ जाजा आफैसिन आफै त गोशीमा हामी पडावलासी डोशीमा हामी बेनन मिदिन छमछम ब्राह्म अवस्था हे अधिकार स्यापज दुईटा जिन मला सरोज कुमार सरोज मोहन लामासिन थेरङ सुसिमुला रङसितोको सुङजी दोलखाङिन्दे चुरी दब संसस्थ खोलिबो चाहिँ कारण गदिन प्रश्न सुङजी दते रङसितोको ग्योइ भाषा थेलसेबे संस्कृति थेलसे पहिचान ताम गदिन थुइजी हातेल अवस्था चाहिँ तिगमुले बिसम याङ भन्दा जकी दिङकिङी लिच्छला जतु गरेछ आज नामसँगेन्दे याम्बुरी हासी बिसम याम्बुरी लाकिङी आसाम दिङकिङी चिज बिसम राङ लगे पाङमामले सिमा हामी अंग्रेजी ग्योइ दोंसी नेपाली ग्योइ दोंसी पाङमा अवस्था तामला चरुममा अवस्था रिजा याङलाई ग्योइ सोना लादोला थेरङलाई चाहिँ याङलाई संस्कृति सोना लादोला अनि हे संग छम रियाङ से जा याङला तामाङला पहिचानन बोर्दला विषय हरलाई चाहिँ हिनगा त याङ से सम्झिदे हमला होजा ताम अनुसार चाहिँ तिकमुले बिसम जे आशेङ से सोङजी याङ तामाङ जुगु तिलै उत्तिम लाभ लागिरी अथवा प्रगति लाभ लागिरी नामसा हेन्जे सहरी खाबल ताम खाबल लाग्छ पहिला नामसा हेन्जे याम्बुरी खाब बेल्डी धेनरन प्रगति लादोला तिलै उन्नति लादोला बिसी खाब थियो बिसम दान्दे चाहिँ याम्बु धेनाइन कि विभिन्न देश रोजगार र सिलसिलारी शिक्षा किनबला सिलसिलारी ढोबला सिलसिलारी विभिन्न सिलसिलारी चाहिँ विभिन्न देश विदेश टिन निबल मुला थेसे लामे चाहिँ ह्याङला थे देश विदेश याम्बुरी खाब बेल्डी चाहिँ ह्याङला ताम ह्याङला संस्कृति ह्याङला जुन परम्परा मुला थे परम्परा त आमलेत पला लागेर चाहिँ तिक्ला धोदिम बिसम पहिला सुरुरी चाहिँ इजा संस्कृति संस्कार विवादाम चाहिँ थेला ज्याबा थिएन आज्याबा संस्कृति त मुला ज्याबा संस्कृति त किनबा ह्याङ भन्दा जजा नाना के अरे बुरिङ जो आले जुगुदा लोप्पा आज्याबा संस्कृति त चाहिँ ब्याङदो ब्याङसी खादोजी संस्कृति बिमै साथ जस्तो संस्कृति नन ह्याङसे थेदा एकदम बचपलसी थान्दो विवादाम आरे समयले हिसाब से नन च्यादोजी दान्दे हो दान्देला वर्तमान परिस्थितिलाई हिसाब से नन च्यादोजी थे समय नन बचतता दोजी आर्थिक रूपरी नन उन्नति लादोजी होसा खाल्ला एकदम ह्याङला संस्कार संस्कृतिला विधिनन होटी टुटपता लाखानी विधिनन होज 60 बोर्दोजी त्यसै लामेरी ह्याङला नकारात्मक अथवा आज्याबा संस्कृति छ भने ओत्त ब्याङदोजी होज संस्कृति हेन्जे चाहिँ ह्याङसे तिल्ला दोनम बिसमजी कोल जुगदा विशेषले ह्याङला पहिचान विभूति होदा बिमेजी ताम अथवा भाषा होज ताम द चाहिँ आम्लेपला लागिरी चाहिँ आम्लेत पला लागिरी चाहिँ तिल्ला दोदिम बिसम ह्याङला कोल जुगदा चाहिँ ह्याङसे तामबाङो बेल्डी जब दिम्री स्कुल डिनन लादोजी होज चाहिँ राज्यलाई पोलिसी तादोजी राज्यलाई नीति तादोजी तर दिम्री चाहिँ ह्याङ तामाङ जुक्से कम्तिरी तामाङ ताम पाङजिम बिसम होज ताम चाहिँ घैमे आम्लेत र ताम चाहिँ बचपताला ताम बचपताला सवालडी चाहिँ थेदा जम हेन्जे होजन कारण चाहिँ होत्त मातृभाषा विविधिम हैन मातृभाषा विवन आबा या आमासे तामबाङ दोजी ताम ह्याङला दिम्री अथवा ह्याङला कोल जुगदा ह्याङला जजा कोल जुगदा दिम्री तिलै गे
अरबला दोजी अथवा पडबलाबर न्यु बिदोजी जे सुकन ताम चाहिँ तामाङ ताम हिन्छ पाङजिम सम ताम बजप्ताला थे भाषा बजप्तान ताला थे हिंजे संस्कार संस्कृतिलाई ताम जैतिको हो विषम सकारात्मक अथवा ज्यावा संस्कृति त किन्दोला संस्कृति बिमैसा तामाङ जुगुला धेरै न उदि आज्यावा अर्थलाई हिसाब से आज्यावा शिक्षालाई हिसाब से आज्यावा संस्कृति मुला थे संस्कृति त ब्याङ्दोला दान्दे डिबेट न होट्टी मुला तिल मुला विषम संस्कृति जस्तोला तस्तोन सोनाला दोला विवाह एक हुलमुल विषम जस्तोला तस्तोन चाहिँ आइन ज्याबा जति सोनाला दोला आज्याबा जति ब्याङ्दोला विवाह मुला त्यसैलाई हेरी चाहिँ ह्याङ्से चाहिँ दान्देला ह्याङ्ला जो आले नानाङा ह्याङ जम्मसेन चाहिँ ज्याबा संस्कृति त चाहिँ बचबला दोला आज्याबा संस्कृति बिस्तार बिस्तार चाहिँ खलावन नि दोला थासी बोर्दा चाहिँ रंगला अनुसार जा yang से तामाङगी गोनालासी सोनालासी थान्न लागेर यहाँला कोकी पहिचान सुङमा जा कि तामाङगी न हिन्दा सुङजी तामाङगा तेला पहिचान है विभिन्न आपदेन आमा से स्योन्या से दिमरे जे किन पाङसी न हेकोला से चाहिँ किनबक लाताजी लासो थेरङ नलासी अझ yang से पाङदोमा जा कुकिङी ngैतोगुन ठ्याकन पाङमा राङजा यम्बुरी वाङसा थेसी भाषा लेब तङताब मलगे थेजा तिग कारण मुल्ला हेजे दरेम अवस्थान थेरङ दाजी रोनु न आशापन गिन हेरङ पाङमा मि आशापन गिन दाजी उगी हाङमा तरिके से जा हेसे पाङमरे आमन मन मुल्ला थेरी जे इस मुला याम्बुरी खामै साथ पडबला दोजी अथवा गेला दोजी दुईटा गोर्नी गे चाहिँ अनिवार्य रूप से लादोजी धमा गेलाबाट ठाउँरिनन् तामाङ भाषा अथवा तामाङ ताम्पाङमा आक्षेप आक्षेप धमा डोबा ठौरी स्कुल डी निबा बेल्डी अथवा कलेज डी निबा बेल्डी नन थेरी नन राज्यला नीति चाहिँ राङसे जुन भाषारी पढलाबरी मनखजी थे भाषारी पढलाबरी आम्याङबा अथवा पढलाबरी आयाङबा खाल्ला चाहिँ नीति मुबरला कारण जिल्लामै नन् याम्बुरी खाबा बेल्डी विशेष लसी तामाङ जुजुआले नानाआङा जुसे चाहिँ राङला भाषा चाहिँ लेबन निबल कारण चाहिँ तिको विषम महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ राज्यला नीति से जुन ठाउँरी गेलाबर निजी या डोबरे निजी थे ठाउँरी चाहिँ राङला भाषण प्रयोग आलाबा अथवा पाङादोबा अथवा तामाङ भाषा रिन ताम पाङादोमा जेमी ज्यार्दी भाषा चाहिँ तामाङ ताम्पाङ दोजी दाम थेराङलासिन निबेल्डीमी स्वाभाविक रूप से चाहिँ राङला ताम चाहिँ लेबन निबदजी फेरि स्कुल डी पढला बेल्डी अथवा फर्स्ट स्कुल डी पढला बेल्डी ह्याङला मातृभाषा चाहिँ तामाङ हिन्न तामाङ भाषा हिन्छेनन् पढला बेर याङलाई बिजिम बिसम चाहिँ तामाङ भाषा जोगप्तासै दियो दान्देमी अझ तिक मूल बिसम दान्देमी ज्यार्दी भाषा भन्दै इंग्लिश भाषा चाहिँ जो दोङसिनम पाङबा अथवा इंग्लिश भाषा चाहिँ जजा हिन्छन् लोप्चिम बिसम ज्याबताला बिबै मुला थे एक हिसाब से चाहिँ इंग्लिश भाषै सेद होला ज्यार्दी भाषै सेद होला मुबा जति जम्मन भाषा सेव हेरिम झन्नन ज्याबा तर तिक चाहिँ हो विषम मेन कुरा चाहिँ ह्याङला भाषै नन् सेद हो जी विवदाम हो तिल त विषम जस्तो वातावरण मुला जस्तो इज युलटिम मुला होसन अनुसार से ब्रादोला तर ह्याङ तामाङ ताबाला नाता से चाहिँ ह्याङला पहिचानै नन् सोनाला दोला तामाङ से देना हिन ज्यार्दी जुक्सेनन् पहिचान सोनाला दोला तामाङ जुक्सेनन् पहिचान सोनाला दोला थे पहिचान तिल त सोनाला दोला विषम ए गिक महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तिक्त विषम राङला पहिचान तिल त सोनाला दोला बिम राङला भाषा संस्कृति जोगबला लागिरी भाषा संस्कृति संस्कारै नन् फेरि ज्याबा संस्कार संस्कृति जोगबला लागिरी थे चाहिँ तिल त विषम नेपाल विवदेश चाहिँ विभिन्न संस्कार संस्कृति जुगु मुवदेश तापसे थे आर्थिक रूपरी नन् हो जोड्दा मुला आर्थिक रूपरी नन् तिलसी जोड्दा मुला विषम भाषा संस्कार संस्कृति लोप्पला लागिरी अथवा डोबला लागिरी विदेश हेन्जेनन् डोबा मिजुगु खाला के रिसर्च अनुसन्धान लाभ मिजुगु खाला थे त चाहिँ ह्याङसे तिक बिमुला विषम पर्यटनलाई हिसाब से नन् ह्याङला धर्म ह्याङला संस्कृति ह्याङला चाहिँ पहिचान जोगबला दोला ह्याङला देन आइन फेरि ह्याङला देन पाङबा बेल्टी चाहिँ अरू जुक्से चाहिँ गाला संस्कार त चाहिँ चुमै जुक्से चाहिँ एकदम हुर्बदिम विव तरिकेसे गोबल मुला तिनार दान्दे हो थे लामसी थेला संस्कारै नन् जोड्ला दोला नेपालडी जति जाना तिबल मुला जम्मदन जोगबला दोला थे हेन्जे निजिम बिसम चाहिँ राज्य से नन् ज्याबा हिसाब से ह्याङला भाषा त च्याला
ह्याङ्ला संस्कार संस्कृति च्याला आइन ह्याङ्ला धेन ज्याबा ह्याङ्ला धेन जोक्ला त अरुल जुक्ला मतलब आरे बिजिम बिजम जस्तल तस्तन ताला दान्देला मेजर समस्या न हो मलाई विभिन्न रङ से रङला आमा गई धिन्छम रङला कला संस्कृति धर्म गई काय हिजबजा रङ से सोनाला दोजी एकदम रङ से सोनाला दोजी थप तिक चाहिँ हो बसिम होजम ह्याङ्ला एकदम ह्याङ्ला ह्याङचु जम्बुलिङ्ग्री केमा हेन्छम होजम ह्याङ्लाम अधिकार कर्तव्य नि त जी थेला साथसाथी राङसेन लादोला तर चु युलठिम जुन चाहिँ चल्लावल मुला हो त चाहिँ राज्य सत्तै बिमुला राज्य सत्तरी तिब जुक्सेनन् राज्य सत्तरी निब जुक्सेनन् राज्य सत्तसेनन् थेराङ बन तरिकाला चाहिँ नियम जुगै सोधो नियम नीति नन् सोधुजी नियम नीति सोसिनम हो त लागुइला दोजी हो साथसाठिन सबभन्दा पहिला चाहिँ ह्याङ्नन जागरुकता दोजी ह्याङ्नन जागरुकता दोजी चो हात्ती चाज याङला नेपाली छ रे गेन्दुङ गते ठुङमा डुङमा गते ताजिमला बिना जुनसुकै गेदुङ ठुङ छैन याङला जाज गई काई गोइलो चु लिपि गते बजाइति थान्चोला याङला तामाङला पहिचान बजाइति थान्चे थान्दोला पाङसेमा ठुङमा लामुला तर हेसिज तिरेम लोछार ल दिनरेको किस्याब गेताङ लोछार मान्दिसी थेलिसी आज हे गेदुङ गते हानङ मुला बिषयमा हामी थाहा द मुला कोइला तला हे खाल्ती त हामीले उजु छापली जादिन्छम उजु जेखेन कागज जेखेन कोइला जा हानङ ब्यागर गेर पोगले थान्दला लोछार हाबेले फेरि गन्ना चु फलाना संस्था गन्ना चु फलाना गेन्दुङ से जा गेदाङ लाइला बिषयमा हाब ताङ दाप मुला अनि याङन तामाङ गेदुङ नुन मुला हेले से रङला आफैलन याङला दोलका काठमाडौँ समाज जुन मला चरङमा क्रम जाजा बिनान गेदुङ गते बिनान संस्था गते आखिर मी बिनालन लक्ष्म गिनो निने माले गिनो जा बिनान गिक्तेसमा मी तामाङना लागिरि जेनलाइसिम ब्रा समझ तिकी तल्ला लाछन थे ह्याङ्ला एकदम ज्याब विचार हिन्न थे चाहिँ तर होजा चाहिँ ह्याङ्ला सेमसे मान्बा ताम हिन्न जम्मलन सेमला ताम हिन्न थे तर वास्तविक चाहिँ तिको भएपछि फेरि चु एकता ताबा अथवा गिक्ता दोबा अथवा मिल्दा दोबा विविधतामैनन् तामाङ जुकुला लागिरी चाहिँ तिको विषम चु चाहिँ लोप्पन होला जब राजनीतिक तामै चुरी चाहिँ मिस्कट ताला अथवा इजन हङ्ग्री चाहिँ वाङला तिला विषम पहिला सङ्घ संस्था जुगु खोलाबरी आयङबा हो बेनन तामाङ जुगु गिक तसिनम तिगै गे जुगु ह्याङ्ला संस्कार संस्कृति धर्म अझेम आर्थिक राजनीतिक जम्मन हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्दा दोबा विविधतामा चाहिँ थे ब्यान्ड मोबा जब 46 साल रिजे आन्दोलन तजी प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना तजी थे हेन्जे लोपन खावल मुला तर तिक चाहिँ हो विषम तामाङ जुगु गिक्ता दोबा विबला लागिरी चाहिँ अब 13 साल स्थापना ताबा नेपाल तामाङ घेदुङै मुला हो नेपाल तामाङ घेदुङ चाहिँ साझा संस्था विबला मुला तर थेन नेपाल तामाङ घेदुङ राङबन अरू संस्थाइनन् असन्तुष्टि तापन फेरि ठोङबन फेरि असन्तुष्टि तापन ठोङबनै लावल मुला तर समाजशास्त्र र ह्याङ्लाचु ग्लेठिम हुलठिम चल्दा पनि दुई लताम चाहिँ तिक्तिम बिसम थेला अनुसार चाहिँ तिक्तिम बिसम ह्याङ्सेमी जम्मन गिक्ता दो विविधताम ज्याब हो तर व्यवहारिक रूपरी र समाजशास्त्रीय हिसाब से राजनीति शास्त्रीय हिसाब से चाहिँ तिक हो बिसम 100% अथवा गोर्खी जम्मन छ्याम दाब विविधताम चाहिँ कल्पना देन हिन्न ह्याङ्से गादेसम्म चाहिँ आशा लाभ हो विषम गङ्सल भन्दा उदी धेर मतलब 51% हैन गङ्सल भन्दा उदी धेर चाहिँ गिक्त जिम विषम होजैनन् धेरनन् सेम सित्ताल ताब ताम हिन्न ह्याङ्ला रङला बाथा रङगादको किताब जतिकै हाजी पाउँछम याङसे तामाङ गदले साझा संस्था नेपाल सरकारसित मान्यता पिम्बिजा नेपाल तामाङ गिदुङ हिन्ने विषम ज्याबगे लाजिब संस्था गते देनुन रङसे छ्यामा बर्सी मम्ब्रासी अथवा आजबगे लाबि हिन्छम हेसी जाज गुकी अधिकार किन्सिम हामी एसे आजबगे लामला एचुरी जाज उजु गेदुङ ठोंसिम चिबा अवस्था आरे किगन्दिन डिको किजेला जा डुङो विषयमा हामी हेरमा अधिकार किनमा जा आहाम दलाई गेदुङ से थे आखाम तिक्ता आखाम विषम चुजै नैसर्गिक अधिकार हिन्न चुजै संविधान विरुद्ध अधिकारै हिन्न प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना ताम हेन्जे चाहिँ राङजुगुला सेमसे मान्बा राङबा संस्था खोल्लाबरी याङला नेपाल सरकारलाई चाहिँ नीति नियम अनुसार नन् खोल्लाबरी याङला थे नेपाल सरकारलाई नीति जुन मुला हो जा नीति रि चाहिँ नाचिनम जुन संस्था चाहिँ खोल्लाबरी याङला के थे संस्था खोल्लाबरी चाहिँ याङला तर संस्थालाई उद्देश्य चाहिँ गिक्नन् मुसैनन् तर टिक चाहिँ हो विषम संस्था लानन्
मोगन्डन मुसै धेरन मुसै थेला उद्देश्य प्राप्तिलाई लागि चाहिँ जम्मसेन माला गिग्रिन उनलसिनम जुन बेला खाबल मुला आर्थिक रूपरी अगाडि बढ्ता तो बेल्डी सांस्कृतिक रूपले अगाडि बढ्ता तो बेल्डी राजनीतिक रूपले अगाडि बढ्ता तो बेल्ला लागि चाहिँ गिक तजिम बिसम ताला संस्था गिग्नन तादोला अझम अरू संस्था जुगु चाहिँ डुङदोला अथवा इज संस्था गिक देन्तादोला विविधाम चाहिँ ह्याङ्ला चाहना हो थे चाहिँ व्यवहारी चाहिँ थे रङ आधा तिल बिसम 100% विविधाम चाहिँ खजिबै चिजटी आधा बिमुला नि कुण्डा कुण्डा पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि विवराङ हैन राङ राङला विचार चाहिँ ताला तर मेन उद्देश्य चाहिँ गिक्ता दोला मेन उद्देश्य चाहिँ जतिन संस्था मुसै ह्याङ्ला इज जिउरिनन विभिन्न तरिकाला चाहिँ ह्याङ्ला पार्ट पूर्जा जुगुमुला नि त यासे या बिमै साथ यारिनन अम्लो जुगुमुला हैन अम्लो जुगुइनन फेरि कोही रेङबा कोही तुन्बा मुला तर याला ग्यात्तिलो बिसम चाहिँ चाबा चुङबा गेलाबा थे चाहिँ लादुजी के संस्था जुगु ह्याङ्ला तामाङला संस्था जुगु धेरन मुसै मेन कुरा चाहिँ तिलो हो बिसम सांस्कृतिक रूपरी आर्थिक रूपरी र शैक्षिक रूपरी हो छ गेडा सोम विशेष गरी गेडा सोम मुद्दरी चाहिँ गिक तजिम बिसम स्वाभाविक रूपरी ह्याङ तामाङै नन् अगाडि बढ्दाला थेथेन प्रेप्रेन ह्याङ्ला देश नेपालै अगाडि बढ्दाला थेथेन प्रेप्रेन अन्य जात जुगै अगाडि बढ्दाला पक्कन राख्छ सुङसुजी याङलाई यारी छु या गते जाजा आमला गते कोही रेङमा कोही तुन्दा हेला गे जाजा गेला बेले कुकिन छाप डिक्सी लाब्राङन याङला संघ संस्था गते लान मसेनन तिगन आधा तर गेला बेले याङला अधिकार रिबा बेले जाजा संस्था त तिरम एकछिन सुङले हामी जम्मा तामाङ जुको पोप्ता ग्लकरे गिक्ता दल पाङ जरा गाइनु लसो तामाङला अधिकारला सवालडी तामाङ जुको एकजुटता दोला फेरि ह्याङ्ला देशला सवालडी फेरि नेपाल बिनन नेपाली जुको एकजुटता दोला तामाङला लागि तामाङला चाहिँ फेरि अधिकारै नन् तामाङला लागि देन ज्याब अधिकारै मुला फेरि तर तामाङला अधिकारला साथसाथै तामाङ भन्दा अन्य जातला मिसेनन् सपोर्ट लाभा खालला अधिकारै मुला ह्याङ्ला अधिकार नन् थरी निला मुला के गिक अधिकार रित्व बेल्डी चाहिँ अरू जुग त झोक्खाबरी खाम्ला है अरू जात जुग त चाहिँ तर ह्याङ्ला साझा अधिकार जुन मुला नि ह्याङ्ला भाषा जुन भाषा मुला भाषा पाङबरी याङ धोजी नि त हो जमी अन्य जात छैन सपोर्ट लाभ नि त ह्याङ त ह्याङसे गोलाबरी के खाम्बा अरे त दान्दे अब ह्याङ्ला जुन संस्कार संस्कृति मुला नि होजा संस्कार छुट्टन संस्कार संस्कृति मुला हुन्न होजा संस्कार संस्कृति बचप लाभ खाल्ला चाहिँ नीति हो है बिजिम बिसमी स्यानझेनन आधामै आभि नि त तर ह्याङसे गोलाबरी आखाम नि एकजुटताबरी आखाम नि के ताम चाहिँ होट्टी मुला गाँटी कुरा चाहिँ तर ह्याङसे यतिको हो बिसम नि ह्याङ तामाङला अधिकार चाहिँ बचप लादोब विभग सवालडी अन्य जात जुगुला अथवा अन्य मिजुगुला अथवा अन्य समुदाय जुगुला अधिकार त चाहिँ हनन लाभ तरिका से चाहिँ ह्याङसे एकोरो तरिका से चाहिँ पाङला खानी तिल त बिसम तामाङला अधिकार जोगबला दोला साझा रूपरेमी अरू चुक्सिन साथ पिन्दोला नि त थे लामा हेन्जे चाहिँ ह्याङसे ती विदोजी बिसम नेपाली तामाङ देन आइन अरू जात जाति मुला है अरू आदिवासी जनजातिला जात जाति मुला अन्य आर्यन खस आर्यनदेखि लिएर विभिन्न किसिमलाई चाहिँ जात जाति मुला थिएदैनन् समेटलसी बोर्दुजी कि खालि तामाङ बिमेरी ह्याङसे तामाङ ताम्री पाङसिनम तामाङलाई अधिकार पाङ बेल्डी अर्को जात जुग्दा चाहिँ झोक्खापा तरिका चाहिँ ताम्बाङला खानी कि मेन कुरा चाहिँ हो ताम्बाङला नाता नि अरू स्यान्दो त झोक्खापा हेरम तरिकाले गेन आधा नि हो त उदी ह्याङला बुद्धि विवेक से थेदा थेमै जुग्सेनन् च्याबरी ताबा थेमै सकेसम्म रोमै जुग्दा लोप्के मनखाबा हैन रोमै जुग्दैनन् सपोर्ट लागे मनखाबा तरिकासे चाहिँ ह्याङसे गेला दोजी के दुईटा उपाय मुला ह्याङला अधिकार ह्याङबल लागि गिक एकदम झोक्खसिनम छाच्छिनम अथवा ब्यान्जिनम गिक चाहिँ एकदम मिल्दसिनमै लाबरी हामीलाई के डिक्सी हो छ निन बराबर तरिकासे चाहिँ ह्याङसे चाहिँ बोर्जिम बिसम ह्याङला अधिकार ह्याङला अधिकार बिभन फेरि खाल्ला अधिकार हो बिभम ह्याङ मोगन नेपाली जुगला अधिकार हो र तामाङ जातिलाई हो अरू जातिलाई हो बिबरी खामदोजी होस् खेबा ह्याङला टिङ चाहिँ सोधोजी तामाङ जुगसी पक्कन राङसे सुङस्योजी चु गेदुङ गते ठोङमा राङला अधिकार मला ठोसी जंगबा र बेनन जति गेदुङ ठोङ छैनन् लिच्छरे उद्देश्य थिएनन् याङ तामाङ गतला ज्याब गेतागा अधिकार स्याप लागि पाङसी ब्राजिल मला तर गुकिन ग्याम्री ब्रानन बेला दुई जा विवाद गर्दै हाजिब तमला जस्तै यहाँ से यहाँले गई गोकिन दासी मासम लिबी गोकी आदनी
कोइसे स्यान्दो लिपि बोर्के पाङजिमला कोइसे नाचंगिनला जुन छोरी बबा थेलिपि बोर्के पाङजिमला चुरिजा रांला सेमताम हारङ मुला रांला थेरिङाला सेमताम चाहिँ तिक मुल बिसम जुन छोइ ह्याङला धर्म संस्कारी चाहिँ थेता चाहिँ सम्बोटन लिपि से लामा मेमे जुक्से पटलावल मुला थेता चाहिँ सम्बोटन लिपि विविधिम थे सम्बोटन लिपिलन अक्षर जुगु चाहिँ ह्याङसे चाहिँ सोसिनम थेता ताम्गिक लिपि बिसिनम उदी सजिलो खाल्ला थे सम्बोटन लिपि जस्तोला तस्तोन पढ्ला बेल्डी चाहिँ उदी गाह्रो ताला हैन उदी थेला नियम जुगु व्याकरण र नियम जुगु चाहिँ गाह्रो तिमु होज कारण चाहिँ लामेरी चाहिँ थेलन शब्द जुगु बसिनम तर ह्याङला ब्रिभ स्टाइल थेन प्रे पाङबा डोब स्टाइल चाहिँ उदी सजिलो तरिका चाहिँ लागेले त बिसिनम नेपाल तामाङ घेदुङला चाहिँ पहलडी चाहिँ हैन ताम्गिक लिपि बिब चाहिँ सोभल मुला हैन थे ताम्गिक लिपि ला लागिरी चाहिँ पहिला ताम्गिक लिपि जब हेन्जे ताम्गिक लिपि रि चाहिँ डोदोला पढ्ला विविधाम खजी थे हेन्जेन विवादता पनि खजी विवाद मुख्य ताबल कारण चाहिँ तिको विषम गिक चाहिँ अब ह्याङसे जनचेतना फैला लाबरी आखम नै हो मिमिद गोना लाबरी आखम नै हो तर ताम चाहिँ तिलो विषम गिक्नन हो ह्याङला पहिचानला लागेरी लिपिनन छुटन तादोब विवाह सवालडी थे लिपि शोभहिन्ना तर सम्बोटना लिपिनन गाछन मुबा सम्बोटना लिपि हेन्छन् होज क ख ल होज ह्याङला अक्षर जुगु चाहिँ चुपट्टी बसिनम गादे अक्षर तोबा ह्याङला तामाङ तामपाङबल लागिरी होज अक्षर जुगु चाहिँ सङ्कलन लसिनम ताम्गिक लिपि शोभहिन्ना सम्बोटना लिपि थेन प्रे ताम्गिक लिपि तात्विक फरक चाहिँ तिकै आरे तरै पनि तिक चाहिँ हो विषम ब्रिवा थेन प्रे पाङबला लागिरी अथवा पढ्लाबल लागिरी चाहिँ ताम्गिक लिपि हेन्छ चाहिँ पढ्ला जिम विषम अझ छिटो सिएला तर होटी चाहिँ हैन होज ताम्गिक लिपि हैन सम्बोटन लिपि हेन्छन् पढ्ला दोला विवाह ह्याङला तामाङ जुज्याले जुगुला तर्क चाहिँ तिर्ल मुज विषम थे सम्बोटन लिपि रिन पढ्ला जिम विषम चाहिँ छोइ हेन्छ जम्मन छोइला ताम जुगु गोला हैन छोइला ताम जुगु गोला जमै जमै ह्याङला तामाइनन थेन छोइलन भाषा हेन्छ पढ्लासन तिल दावा विगत सवाल चाहिँ रमाइला तर्क मुला तर तामाङ घेदुङ थेन प्रे गाला तर्क चाहिँ तिको विषम हैन अब उदी होज सम्बोटन लिपिम ह्याङला तिब्बतीकरण नै ताबरी खामला तिब्बतीकरणला हुबहु हुनन करणला भन्दा बरु तामाङ जुक्सेनन तिकै इज ह्याङला हुल ठिम ग्ले ठिम हैन इज शोभन स्याङबन खाप बेल्डी चाहिँ लिपिनन स्याङबल मुला मिजुक्से मिसे मिला जब केवा किन्जी मिला केवा किन बेल्डी संस्कार संस्कृति शोभन खाप बेल्डी लिपिनन सोजी भाषैनन सोजी जमेरी ह्याङला तामाङ जुक्सेनन एउटा ह्याङलन खाल्ला सम्बोटन लिपिला अक्षर जुगु सापड किन्ची तासै ह्याङलन खाल्ला चाहिँ पढ्लाबी स्टाइल थिन ब्रिबी स्टाइल थिन डोब स्टाइल चाहिँ होज उदी फरक तरिका से चाहिँ लागेले त बिसिनम होज बाबा हो थे बाबा बेल्डी अब ह्याङला नेपालडी चाहिँ उदी विवाद त जी अनि घेदुङसेनन प्रभावकारी हिसाब से पहिला नेतृत्वका देश प्रभावकारी हिसाब से चाहिँ होत पहल गदबी आलाने किक्सैनन चु विवाद जस्तोले तस्तो दान्देसम्मै खाबल मुला तर चुबाल से हेन्छ चाहिँ जगी थेदा समाधान ताबन मुला तर चु रंगला बात था रंगदा जी तमिक लोप साथ में रंग से तोगन सुंग से जी छोय गदे डोबर लागे चके गारा तला सुंग जी तरे तमिक क्रिनुन तमिक मजा से डोजे पाङ सम तमिक गे पाङमा yang से जु जे पाङमा थेबिर बिदम सजिल दाजी तर छोय गदे पाङमा रे अर्थ हेला जाजा ब्लाबर लागे गारा दाजी अनि हे यदि यांला जाजा केवा गिन्ने नौरन गिन्ने यांला शिव गेवा दोनन जा छोय आरे आदा मला बिसम गेदुङ सिम लानन जाजा गेल त बागिदम हे छोय गदे जम्मन तमिक रि बामम लान दुई निसेल दाजी नाइन थे एक तरिका से सोच लजिम बिसम थे हिन्ना तर तामजै तिलो हो बिसम मुख्य तामजै तिलो हो बिसम लिपि तामाङ जुगुलैनन लिपि मुला बिसिनम लिपि चाहिँ उत्पत्ति लजी जमे होज लिपि तिल द उत्पत्ति लजी बिसम होज लिपिला उद्देश्य चाहिँ छोइ देन पढ्लाबल मी आइन नि त लिपिला उद्देश्य मी ह्याङला शिक्षा क्षेत्ररी चाहिँ विभिन्न किसिमका लागि ज्ञान गुणला किताब जुगै पढ्लाबरी हो हैन स्कुल कलेज हेन्जे विभिन्न किसिमला चाहिँ पाठ्य पुस्तक सोभरी हो हैन सबभन्दा मुख्य कुराम थे हिन्ना हैन थे छोइ पढ्लाबै हिन्ना छोइनन पछि हेन्जेमी ह्याङसे विकास लाबन निबेल्डिम थे ताम्गिक लिपिला तरिका से ब्रिभरिम खामला नि त जस्तो ह्याङला देवनागरिक लिपिरी नेपाली ताम हेन्जे नेपाली तामैनन देवनागरिक लिपिसेन ब्रिला
इन्डियाला हिन्दी तामैनन् देवनागरी लिपिसिन ब्रिला हो तर अर्थ फरक ताला नि त थेराङलसिन सम्बोटन लिपिला अक्षरसेन ब्रिला तामगिक लिपिनन् तर सम्बोटन लिपि से अलरेडी ngaछन् ब्रिबल मुला नि जुन छोइ गाते थे छोइ गाते तैनन् जति तामाङ द तोला जति तामाङला रीतिरिवाज याङ हाबा हेजे शिव सम्मला संस्कार संस्कृति जति तोला हो जैन लाबरी खामला नि त तर हो ज लाबरी न आखम्ब विपदामे आरे जति पनि याङला उद्देश्य प्राप्तिला लागि याङ ब्राद होला पहिलो गिगेन्जन सुरु लाद होला नि त फर्स्ट इन पहिलन ngaछन् याङ चाहिँ जन ठौरी दोबल मुला हट ठौरी ठ्याकन एकन पाइलोरी म्याङ मे आदो थे ताम चाहिँ याङ मोगन तामाङ जेजुआले गादेसे गो समी चु याङला लिपिला विवाद चाहिँ खेपाली विवाद चाहिँ आइन गाला विवादला छ्यामछ्यामले याङ तामाङ गति जाजा जके 18 पर्दिमले लामा परदेशमा ngच्छङिनेन पुर्खङिनेन मेमे आखिने लामो गसे थेनुन तोला पे विवाद ताजिमुला हाते फेरि गेदुङसे के पाडलेसमा मी जो तामिङ लिपि कख बर्दल पाउँछि मुला जके दोधारी मुला बिजम रंग जाजा तिग सुङला हाजी जाजा दोधार तादो हाजी जाजा बोर्सम ज्याबताला सुङसिला हैन चुरिमी तिक सिदन तिक बिबरी खामला बिसम याङला तामाङ जुगु एकता ता दोला बिमेसा तामाङ एकताला लागिरी 2013 साल हेन्जेन स्थापना ताबा नेपाल तामाङ घेदुङसे जुन नीति बजी थे नीति अनुसार थे उद्देश्य अनुसार तामगिक लिपि सोजी थे तामगिक लिपि सोसिनम पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद हेन्जे थे लिपि पढला दोला थे लिपि चाहिँ लागुला दोला मुलुक संसार भरला देश विदेशला तामाङ जुगसे विविधमै नन पासलजी थे पासला हिनम सिक्किम विव राज्य जुन इन्डियाला राज्य सेमी उच्च शिक्षासम्म तामगिक लिपिरी पाठ्य पुस्तक सोजिन बल मुला रोलम हो चुइदिङ विभिन्न याङला नेपाल जाजा विवादताको कारण चाहिँ विवादताको कारण चाहिँ पाइलोगिक चाहिँ सार्लजी तर थे चाहिँ अर्को पाइलो सार्लाको लागि जुरी चाहिँ विवाद अझेम आगोबा गोसैनन् आगोबा राङताबा हैन राङला चाहिँ गाला ताम देन ज्याबा एला ताम आजेबा गाला ताम देन ज्याबा ngै सोजला ताम देन ज्याबा एसे सोजला ताम फिटिक्कन आजेबा विवाह कन्सेप्ट हेन्जे सोजला बेल्डी चाहिँ दान्देला चु भाषा अथवा लिपिला विवाद चाहिँ थेराङ दशकजी तर चुबाल हेन्जे चाहिँ स्थानीय सरकार थेन तामाङ घेदुङसे चाहिँ एक खालला सम्झौता लाबल मुला जुन सम्झौता ला चरणदिन मुला तर भाषा आयोग नेपाल सरकारला आधिकारिक निकाय भाषा आयोग हेन्से चाहिँ याङला तामाङ भाषारी नन पढलाबरी याङला र पढलाबरी याङ दोबा र पढलाबरी म्याङबा तामाङ घेदुङसे चाहिँ थेदा पहल लसिनम जुन ठाउँरी चाहिँ तामाङ जुगुला विभिन्न लाना यो न बिमे यो न लाना जाजा तामाङको थेरी जाजा तामिक लिपि लोपखाङ्गरी मजासे डोमेङला लिपिले सवालडी चाहिँ फेरि थेरी न तामगिक मलाई तिक्ताम बिसम मुख्य कुरम तामाङ भाषा एकदम सोनला दोजी तामाङ भाषा सोना लावाला लागिरी तामाङ भाषारी पढला दोजी थे लिपि चाहिँ देवनागरी लिपि तासै जुनसुकन लिपि तासै तामाङ भाषारी चाहिँ पढलाबे बेल्डी डोबा मास्टर से चाहिँ थे तामाङ भाषारी पढला दोजी विषय गिक चाहिँ कम्तिरी हैन अझेम अझ बिस्तार से लिपि ल सवालडी चाहिँ फ्लेक्सिबल नीति मूल जान्दै चाहिँ लिपि ल सवालडी चाहिँ यदि सम्बोटन लिपि से पढला बता चाहिँ तामाङ भाषा हेन्जेन पढला दोजी हैन तामगिक लिपि रि पढला बता चाहिँ तामाङ भाषा हेन्जेन दादे चाहिँ भाषा खाल्लासी पहिचान त खाल्लासी जोगबला विविधम चाहिँ मुख्य त जी फेरि लिपि बिनन हाङला ताम चाहिँ ताम हाङला तामाङ ताम नै महाबारी खामजी खामला विव सम्भावना त जी त्यसैले हेरि चाहिँ दान्ते चाहिँ जुनसुकन लिपि त चाहिँ भाषा चाहिँ मातृभाषा हेन चाहिँ पढलाबरी याङ दोजी ते अधिकार चाहिँ फेरि संविधान डी ब्रिबल मुला संविधान डी ब्रिब हेन चाहिँ होज संविधान डी ब्रिब अधिकार चाहिँ ह्याङ प्रयोग लादोजी होज प्रयोग लाभ लागि चाहिँ दान्ते चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ तीको विषम लिपि तामगिक लिपि रि पढला जिम बिसम बहुत ज्याबा तामगिक लिपि रि पढाला नि किस देवनागरी लिपि रि तामाङ ताम हेन्जे पढला जिम बिसम ज्याबा हो जैनन् हैन अब सम्बोटन लिपि रि पढला बा बिजिम बिसम हैन तामाङ भाषा रि चाहिँ पढला उले तामाङ गे जाजा सोनाला दुजी थे चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ थे पकन रोजुको नंगला दिन्नी याङसे तामाङ गे याङला तामाङ गे सोनाला सि थामा लाग्यो तामिक हासैनुन सम्बोड हासैनुन अथवा देवनागरी लिपि हासैनुन याङला जाजा गे सोदै पाङ मजा याङला तिनी डोनमला सेम तामिन बिबर गे तंगला तिनी याङ लिचर दोजेन मला मोहन लामा आशङ लसो सरोज मोहन लामा आशङ के तंगला याङ लिचर दोजेन मला रंगला तिगे जाजा
चु चम्चा पाङदोबन मुला यङ तामाङ युलबदा युलछरी मुबा हे सेम ताम तिके मु समझा सुखसुगले ह्याङलाई चु ओमकार टेलिभिजनला जुन ह्याङला नान गेताङ जो च्यावन मलाई ह्याङला तामाङ जुजाले जुक्से थे मगन्दन चाहिँ तिक बिवरी मन खावला मुला बिसम ह्याङ तामाङ जुगुसे ह्याङला ज्याबा ngै जी ज्याबा थपलाबल मलाई ज्याबा संस्कार संस्कृति त जोगला दोला ज्याबा धर्मला संस्कार संस्कृति किन्दोला हैन ज्याबा तेरी ज्याबा आज्याबै मुला के ह्याङला संस्कार संस्कृति चाहिँ संस्कार संस्कृति बिमै साथ चाहिँ जस्तो मुला मेमेला पालेन चाहिँ थे त जस्तोला तस्तन जोगला दोला विवताम चाहिँ आइन ज्याबा जति ज्याबा बिब चाहिँ खाता बेसी फेरि होटी क्वेसन खाला ज्याबा बिब चाहिँ समयलाई हिसाबले ह्याङ ठिकता दोजी समयलाई हिसाबले बढी ढ्याङबा एकदम लेन्दी तरिकाला संस्कार संस्कृति नन ह्याङसिन ह्याङ त त तुन्नाला दोजी अर्को ताम चाहिँ तिक दिसम ह्याङला संस्कार संस्कृतिला जो सिम्बोलिक बिमला इंग्लिश हेन्जे ह्याङला ताम हेन्जे चाहिँ होला अर्थ मुला नि पोजिटिभ अर्थ ह्याङला संस्कार संस्कृति नन आमागै संस्कार संस्कृति नन तामाङला होदिमै बिवै ताखै ह्याङ तिनी इज नान कार्यक्रम रि खाप बेल्डी तिल त इज तामाङला तागी क्वान्दोजी बिसम तामाङ तिमै बिसी बिबल लागिरो इज तामाङ तागी तामाङ ड्रेस क्वानमै साथ ह्याङ तामाङला चाहिँ एकदम जम्मन ज्याबाला चाहिँ विविधमै आधा तर सेम हेन्जे चाहिँ लादोजी त्यसै लामेरी चाहिँ ह्याङला ज्याबा संस्कार संस्कृति त चाहिँ ह्याङ चाहिँ बजब लादोजी अनि आज हिन्छम थे त बिस्तार बिस्तार से ब्याङ्दोजी अनि ह्याङला आर्थिक हिसाब से नन ह्याङ अगाडि बढ्ता दोजी मुख्य कुरो चाहिँ शिक्षालाई हिसाब से नन अगाडि बढ्ता दोजी ह्याङला जजा कोला जुगु ह्याङला बुरिङ आले जुगु जम्मदन पडबला दोजी हैन पडबला दोजी राज्यलाई नीति नियम रि जुन अधिकार ह्याङ त पिनमल मुला होजा अधिकार त टेक लाबन होजा अधिकारी नापन स्याप जति अधिकार चाहिँ प्रयोग लसिनम नाचा बढ्दा दोजी एउटा कुरा अर्को चाहिँ ह्याङला पहिचानलाई हिसाब से चाहिँ ताम्बाङको बेल्डी चाहिँ दान्ते खात्ता मुला बिसम गाला सेमरी ताब ताम चाहिँ तिक हो बिसम पहिचानलाई हिसाबला ताम्बाङमै साथ चाहिँ ह्याङला पहिचान चाहिँ जोगबला दोला अरूकुला पहिचान चाहिँ मतलब आरे बेबतरी कसे चाहिँ ताम्बाङमा लाग्ने ह्याङसे तिक बिदोजी बिसम ह्याङला पहिचानै बचबला दोजी राज्य सेनन होसन नियम सोधोजी ह्याङ सेनन पल गदिमला दोजी अरू जात जातिला पहिचान्दैनन् जोगबला दोजी होरङ बिमै साथ चाहिँ तिक बिसम ह्याङ त अरू जात जाति सेन ह्याङ त सहयोग लाग्छ क्या नत्र बिसम ह्याङला देन आइसे चाहिँ आइला आखेला पाल्टी चाहिँ यहाँ इरङ्ला चाहिँ आइला मेमेला पाल्टी चाहिँ इरङ्ला चाहिँ आइदै यहाँ होरङ लाभा बिबरी होस तरिका से निजिम बिसम चाहिँ तिक बिसम होत चाहिँ एकदम विवाद तामे चाहिँ ह्याङ जुन ग्याम्री अथवा दोखाङ्री दोदोला होज दोखाङ्री दोबरी उति गाह्रो ताला दोबम दोला तर गाह्रो ताला थेलासी ह्याङ जम्मन नेपाल नङ्ग्रीतिबा जम्मन जात जाति त खुसी तालाब तरिका से चाहिँ ह्याङला अधिकार प्रयोग लावन ह्याङला अधिकार त चाहिँ बोर्सिनी दोजी जम्मा चाहिँ ज्याउ ताला लसो लाना थुजी चाहिँ नान गेताङ्ग्रे जुनको सुजी जु रङला अमूल्य दुई दोन सुजी रङदा लाना थुजी लासो राङ्दैनन् आसेङ्दैनन् धेनन् लानन थुजी चाहिँ ओमकार टेलिभिजन चाहिँ यहाँ जकिक ताम्बाङ बल्लागिरी चुनान गेताङ्ग्री चाहिँ डोनबला रूपरी चाहिँ चुरी होतपल मुबला थेसिला मेरी ओमकार टेलिभिजनला जम्मन मोक्कन टिमदा आसेङ्दा र चु ओमकार टेलिभिजन च्याबा दर्शक श्रोता बेन्दैनन् गाला तर्फ चाहिँ लासो फ्याफुल्ला याङ फेजियम आसेङ लिचरुतला लासो रोजुको तति भक्क दोन याङसे सिबन मुबा दोलखा याङला दोलखा काठमाडौँ समाजला चोहो मुबा सरोज मोहन लामा दिन्छन लबताम रङनिदा हारङ बछोरजी रङसे सेमताम गदेन थानमा लाबरे हमला सेमताम गदे थानमरे हमला ओमकार टेलिभिजन फोन लासिन पाङमरे हमला गादा फोन लासिन मामनो रङसे पाङमरे सुङमरे हमला फेसबुक रिम रङसे सेमताम थानमरे हमला बिबन तिल गेतङला लिचर दगजिनजी गेतङ चोदे दुई दोना सिसिजमा राङनिगन्दा सात पिन्सी लानन थुजी बिबन तिनी गानी गेताङ एमसे फेबंगाचा राङनिदा चुतुनमा वाइको के थानमन गानी जाजा तिनीला गेताङला डोनबो सरोज मोहन लामा दिन्छम गादेनन बिदा पिन्सीको लासो थ्याफलजी लामा बुम्बो ताम्बा गनबाला ग्योइ काई गोइलो थांकाला कल्पाङिन्दे दत्ते दोनाला युलखोर ठिम्नतम सुखा दुखलतम चेमो चेकैलतम ग्लेठिम युलठिम पेठिमलतम कोबाङसिला चलचित्रलतम दङबला दोंरप काइरप सेरप वाइ याङखा दङयाङलतम जतुकुला दुइलतम
namsangende jambuling donalatam jabatam ajabatam yangla semla benantam jonkhau nande susi tampange omka television ri misre dangse nabengni kunu ngasela ngangya mengindi drungya madona tamangela getang nan sibere amlege